माशाअल्लाह शुक्र। बड़े कमजोर लग रहे हैं मुझे आप। जी अच्छा। हाँ, कोई बीमारी तो नहीं काटी? नहीं बैठे सर। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा माशाअल्लाह भाई, अल्लाह आपको खुश रखिए। तकिया पीछे रख दे मानो। माशाअल्लाह शुक्र। बड़े कमजोर लग रहे हैं मुझे आप। जी अच्छा। हाँ, कोई बीमारी तो नहीं काटी? नहीं बैठे सर। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा माशाअल्लाह भाई, अल्लाह आपको खुश रखिए। तकिया पीछे रख दे मानो। किस टाइम पहुंचे थे जी आप? अच्छा माशाल्लाह, मैंने तो कहा था 3 बजे तक, मुझे अंदाजा 3 के करीब, लेकिन मैंने उनको कहा था पहले भी आ सकते हैं, थोड़ा माहौल भी जरा आप ऑब्जर्व कर लेंगे। अल्लाह आपको खुश रखे माशाल्लाह ताला। जाओ जी। हर संडे को सवालों के जवाब होते हैं जी, हर संडे को ये होते हैं। पहले जो 1 सवा डेढ़ घंटा जो है ना अमूमन वो करंट इशू पे होता है। आज मैंने वो सुप्रीम कोर्ट का इशू जो है वो एड्रेस किया। अच्छा, इसमें क्या ठीक है? उसमें जो फैसला तो जो है ना, जो कानूनन और आईनी तौर पे फैसला तो गलत है। फैसला गलत है जी, फैसला गलत है। उसे कंसिडर करना चाहिए था, वो चीज उन्होंने कंसिडर नहीं की। उसमें जो FIR में 2011 का एक्ट लगा हुआ है, उसमें 2018 का या 2011 का। 11 हाँ अच्छा, वो रिवाइज हुआ है 2022 में। अब वो प्रीवियस पे नहीं लगा सकते ना, उन्होंने प्रीवियस पे नहीं लगाया, 1932 पे लगा दिया, जिसका जिक्र ही नहीं है। सिर्फ एक रिलीफ देना था ना, थोड़ा एक गुड जेस्चर देने के लिए, तो वो उनके गले पड़ गया। जाहिर है, मैंने तो बड़ी ईमानदारी के साथ ये न्यूज को स्टडी किया, फिर मैंने वकला से मशवरा किया, फिर सारा कुछ। खैर वो देख के एक आम बंदे को भी पता चल जाता है कि इन्होंने क्या किया। इसलिए आप देखें उनकी प्रेस रिलीज भी आई है कि हम इसको रिव्यू, कल रिव्यू हो रही है उसकी, कल रिव्यू कर रहे हैं काजी साहब, रिव्यू भी लग गया। एक कौम बड़ी ताकतवर है अगर पॉजिटिवली यूज करें तो। लेकिन ये ताकतवर सिर्फ एक सेंसिटिव इशू के ऊपर है। नमाज पढ़ने में कोई ताकतवर नहीं है, बुज़दिल है। और बाकी मामलात में भी एक ये जो कादियानियत वाला इशू है, इसमें क्या एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी। माइन और नाम है मोहम्मद मिर्जा मोहम्मद अली और इंजीनियर के नाम से जाने जाते हैं। इंजीनियर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। एक तो ताल्लुक आपके साथ ये है कि आप का दीनी ताल्लुक है और आपको जाहिर है मैं भी आपकी इंतहाई नालायक तालिब इल्मों की तरह आपको बड़ी बाकायदगी से सुनता हूँ। दूसरा जो है वो ये कि यूनिवर्सिटी से आपको इस बात का इल्म नहीं होगा कि मैं आपको यूनिवर्सिटी के लेवल से तब से जानता हूँ जब कहीं भी कोई लेक्चर होता है, चाहे वो अहमद साहब का हो, तो इंजीनियर साहब जो है ये बसें भर भर के यूनिवर्सिटी से लोगों को जो है वो उन जगहों पर लेकर जाते थे कि आओ और इल्म को सीखो। उसके बाद जो लेगेसी ये चल रही है, ज़ाहिर है वो बुकिशवाम में चल रही है। नबी इस्लाम की तालीमात सहाबा ने सीखी, फिर ताबईन ने, फिर तबा ताबईन ने, और फिर ऑलमोस्ट 3री सदी हिजरी के अंदर आके वो नॉलेज जो नस्ल दर नस्ल ट्रांसफर हो रहा था जुबान की क्रैमिंग के जरिए, उसको बुकिश फॉर्म में लाया गया। और ये तब से ही बुकिश है। जी बुकिश है। पहले वो बुक सीनों के अंदर थी कुरान और सुन्नत की फॉर्म में, फिर रिटर्न आई। उसकी वजह यह है कि उस जमाने में कागज इतना आम नहीं था। अगर कुरान किसी के घर में रखा जाए तो कई कमरे रखने पड़ते हैं। लोग समझते हैं कि शायद उस जमाने में इसको ऐप समझा जाता था। नहीं, इन्वेंशन ये मुसलमानों के पास नहीं थी। ये बनु अब्बास के दौर के अंदर जब खलीफा हारून रशीद ने वो विजडम का एक बैतुल हिकमा बनाया, हाँ, उसके बाद बुक्स और फिर ये सारी की सारी कॉपीज तैयार होना शुरू हुई, और फिर उसी अब्बासी दौर के अंदर आपको बुखारी, मुस्लिम और बाकी हदीस की किताबें इस तरीके से प्रोपेगेट हुई। लेकिन 4 मुसल्ले 1517 में सल्तनत उस्मानिया ने डाले और 1917 में 400 साल बाद की बिदत खत्म हुई। बिदत मैं इसलिए कह रहा हूं कि उनसे पहले के जो 600-700 साल के मुसलमान थे उन्होंने तो ये काम नहीं किया। ठीक है, अच्छा, फिर ये 4 मुसल्ले थे और पैरेलल में ये चारों अपनी अलग अलग नमाज पढ़ते थे। अच्छा, और आपको हैरानगी होगी, इन्होंने फिक्र की किताबों में लिखा हुआ है कि हनफी की नमाज शाफी के पीछे नहीं होती, क्योंकि शाफी कहता है खून निकलने से वुजू नहीं टूटता, हमारा नजदीक टूट जाता है, हो सकता है इमाम का खून निकला हो। देखो ये इन चक्रों में पड़े हैं। अच्छा, ये उठाई कैसे गई? ये अल्लाह ताला की तरफ से जाहिर है हर उरूज को ज़वाल है। ऑलमोस्ट 600 साल के बाद जो सल्तनत उस्मानी है, वैसे तो उनका जो गोल्डन पीरियड है 400 साल है। एक सुन्नत रसूल जो 18,250 दफा हुई हो, अगर मुसलमान आज उस पे भी एक नहीं हो सकते
تو پھر مجھے کوئی کہے کہ یہ سنت اختیار کرو تو میرے دل میں پھر جنم تو ہوگی. جی ہم خود اس تکلیف سے گزر رہے ہیں, لیکن میں اس میں ایک آپ کو پازیٹیو پہلو بتاؤں. ایز فار ایز بیسک اسٹرکچر آف نماز وہ سیم ہے. یہاں پہ اگر 4 بندے بیٹھے ہوئے ہیں, کسی کی بازو نہیں ہے, کسی کی آنکھ نہیں ہے, کسی کا پاؤں نہیں ہے, سب کو انسان ہی ہونا چاہیے. بکش نماز تو وہی ہے جو حرم مکہ میں, حرم مدینہ میں پڑھی جاتی ہے, جو بخاری اور مسلم میں لکھی ہوئی ہے. لیکن ہمارے سب کانٹیننٹ میں چونکہ ایک خاص فکر نے حکومتی لیول کے اوپر غلبہ حاصل کر لیا, پہلے بنو عباس کے ذریعے 3 بر اعظموں میں, اور بعد میں پھر سلطنت مغلیہ کے ذریعے ظاہر اورنگزیب عالمگیر نے فتاوی عالمگیری لکھوایا, احناف کا اور یہ حنفیوں کا سلسلہ. یہ سارے کے سارے معاملات کس نے, الخوارزمی, جس کے اوپر پوری سائنس کھڑی ہے, کمپیوٹر, یہ کون تھا؟ وہ مانتے ہیں نا, آپ نہیں مانتے. نہیں ہم تو مانتے, کیونکہ آپ کے بزرگوں نے کہا ہے کہ جناب دنیا جو ہے وہ ساکت ہے, اور دنیا گھوم اس لیے نہیں رہی کیونکہ اس کے اوپر انہوں نے ایک پورا فلسفہ. جی جی علماء عرب نے بھی یعنی اس پہ سخت, اور احمد بریلوی صاحب نے پوری کتاب لکھ دی زمین ساکن ہے. تو جب آپ بچوں کو یہ پڑھائیں گے اور سائنس کی کتاب کچھ اور کہے گی تو ظاہر ہے یا سائنسدان پیدا ہوں گے یا مذہب پیدا ہوگا. ابھی ہمارے مدارس کے اندر نا سائنس تو پڑھائی نہیں جاتی. یہ پرانا فلسفہ ارسطو کا, بھائی فلسفہ تو کرالریز کے اوپر چلتا تھا اور وہ ڈیٹیکٹیو نالج ہوتا تھا. سائنس جو ہے نا یہ فلسفے کی وہ اولاد ہے جس نے ہر چیز کو پچھاڑ کے رکھ دیا ہے. نالج obtained through observations and experiments. دیکھیں اگر یہاں یہ لوگ پیدا ہوئے تو ڈاکٹر اقبال بھی تو پیدا ہوئے ہیں نا سب کانٹیننٹ میں, مولانا مودودی بھی تو پیدا ہوئے ہیں, ڈاکٹر اسرار بھی پیدا ہوئے ہیں, ڈاکٹر ذاکر نائک بھی, احمد دیدار صاحب بھی. تو ایسا نہیں ہے, لیکن یہ آپ کی بات درست ہے کہ مدارس کی آؤٹ پٹ ایسے لوگ نہیں ہیں, کیونکہ وہ ایک جس طرح ہمارے یہ پنجاب میں شاہدولہ کے چوہے ہیں نا, اس کے اندر وہ آپ کو کنفائنڈ کر دیں. ایک ایسا مشورہ جو کہ آپ کے خیال میں امت کو ملنا چاہیے, امہ مسلمین کو ملنا چاہیے, علماء کو ملنا چاہیے کہ ہم راہ راست پر آ جائیں, کیا ہوگا؟ یہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابد شاہی کوئی نہیں. اپنے اپنے بزرگوں سے دستبردار ہو جائیں, اور نبی علیہ السلام, یہ مشورہ ہے. جی یہ مشورہ ہے. اچھا اس کا اینڈ ریزلٹ کیا ہے؟ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور. یہ ہے اس کا وے. اس میں کلاسیکل بابیں شامل نہیں کرتے. نہیں ظاہر ہے جی, ہم تو تنزیہ کہہ رہے ہیں. نا جناب ہم ان بابوں کے ماننے والے جو کتابوں کے ماننے والے. جی جی امام بخاری, امام مسلم یہ ہمارے بابے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے صحابہ اکرام ہمارے بابے ہیں, خلفائے راشدین, اہل البیت. جو ان سے ٹکرائے وہ تو شاہی کوئی نہیں. انہوں نے ہمیں پڑھایا تھا نا کہ بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال ہو, ایک صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک نہیں ہے, کہتے تھے نا. تو یہ تو اس سے بہت سافٹ جملہ ہے کہ نبی کے جیسا ہے کوئی نہیں, بابے شاہی کوئی نہیں. یہ تو کہتے تھے صحابی کے گھوڑے کے جیسا ہے کوئی نہیں, بلکہ اس کے قدموں کی خاک جیسا ہے کوئی نہیں, بابے شاہی کوئی نہیں. اور مجھے کہتے ہیں بابوں کی توہین کر رہے ہیں. توہین تو تم نے پچھلے 1200-1300 سال سے ہمیں سکھائی بھی تھی, آج اسی سے مکر گئے. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ بہت سلامتی دے اور سلامتی بانٹنے کی.